guys, nandito tayo guys sa bukid guys. Nag-inject tayo guys ng vitamins complete guys sa mga kambing guys. So guys, itong mga inahin guys, injikin natin guys. Yan, tumaba guys. Kasi kaya na sila sa katawan guys, ay tag-ulan guys. So guys, natin guys ng ayun pa, sagad ako pa. Pidila ko na yung sa katijang pa. guys ng 2 ml guys sa 20 kilos guys. Guys, check natin guys. Tapos ka natin guys. Kailangan guys, ka natin guys saan guys. Walang hangin guys. So guys, 2 ml guys, 2 ml lang guys. 2 ml. Ito ang una natin guys. Hindi natin i-inject guys sa may ikon guys. May lock siya guys. Ito guys. Sa may hita guys. Kailangan hindi ikon yung guys sa laman guys. Inject natin guys. Sa may hita guys. Ikon natin guys. Hindi makanyang robot guys. Tataba na yan guys. Tapos yung isa naman guys, may na sila sa katawan guys. Tag-ulan. 2 ml guys. 2 ml. May tubig guys eh. Walang tubig. Gumanda yung katawan nila guys. Pinangangait sila guys eh. Tag-ulan. Walang guys, walang hangin. 2 ml guys. So guys, itong isa naman guys. Sa may balakang guys. Yan natin guys dito. Tuturok natin. Yan hindi natin ikon guys. Yan guys, nailak sa guys. Tapusin natin guys. Yan, dalawa na guys. Guys, isa. Ito ng hangin guys. 2 ml guys. Tapos yung mga ina guys, yung mga anak nila guys. Yan guys. Guys, si tag-ulan guys eh, kailangan vitamins. Tapos lang magpurga to guys. Nauna yung purga, tapos na yun mag-apply ako ng vitamins guys sa mga kambing guys. Kailangan 2 ml. Ito yung sobrahin guys, sakto natin sa 2 ml guys. Guys, tapos yung isa guys, yun. So may guys yung katawan niya guys. Guys tungkong guys. So may hita guys. Ito. Natin yung malambot siya guys. Turok natin. Tapos saplusin natin guys. Ito yung gamot. Ako na guys. Yan naman isa guys. Paubos na guys yung pinili ko guys. May reserva pa ako guys. May reserva pa ako eh. Guys. Email. Wala na yata guys. Kulang. May hangin eh. May hangin sa guys.
apat ito guys. Itong apat. Ituturok natin ng guys na naman guys. Dito. Yung isa kan guys. Yung bingi. Hop, may lang siya guys. Ang masakit. Oo. Masakit guys. Yung kanya. Natin. Guys, yung kanya guys eh. Ayan guys. Ayan sila guys sa kan. Init eh. Buksan natin guys yung isa guys. Ubus na yung isa guys eh. Paubos na. Yung bulog guys. Ay meron pa isa guys. Yung puti. So, may anak naman guys. Check natin guys. Pangalawa na to guys. Natin. OML. Ang katakas yun no? Pangalim na yata guys. OML guys. OML. OML ba? OML guys. Ay, mahilap to guys. Malaki. Ito, yan natin guys dito. May turok sa ba? Ay, tignan na. Mahilap siya guys. Yan guys. Oh. Yan. Oh. Yan guys. Turukan siya guys. Yung bulog. Yung dalawang kong guys. Dalawang bulog. Yung maliit guys na naman. Pati yun pa yung anak din ah? Yung maliit pa. Tignan natin guys kung sakto yung gamot. Dalawang yung binili ko guys eh. Ito. Yan guys. Ang bulog. Guwapo. Si Guwapo. Pero natin si Guwapo. Guwapo. Oh, may ilak si Guwapo. Dito guys, sa kanahan. Ay. Malakas si Guwapo. Turok natin guys. Haplusin. Okay. Isa. Isa naman guys. Vitamins. Si blower. Ano mo ito? Si blower. Isa guys. Gumanda yung katawan nila guys. Kasi mahina sila sa tag-ulan guys kung wala silang vitamins. Maliligo na to, tagulan pa. Tapos mamaya yung maliliit naman guys. Mga kids. Nandiyan na. Okay. Kasi blower. 4 na buwan. Turok natin guys. Oy. Okay. Maliliit. Yung maliliit guys. 1 ml. Saan na yung makan? May ibang maliliit. 1 ml lang guys. Yung mga maliliit. Ay, walang hangin guys. Wala siyang hangin. Okay. 1 ml. Yung maliliit guys. 1 ml. Ay, mga kids. Isa naman. Ang kulang yata yung gamot guys ah. Yun pa oh.
Marami pa silang injikan guys. Sabi yung maliit na lang 1 ml. Guys, okay. So guys, ito. Nag-init ka. Yung maliliit na lang guys. Ano naman yun? Mga kids. 1 ml. 1 ml guys. Ano lang kayo sa kan ko guys. Ito maliit guys. Uy! Kids. Ito guys. 1 ml guys. Ilagay natin. Okay. Isa guys. Gamot. Tapos na yun. Maliit naman guys. Focus na yung gamot. Gamot guys. 1 ml. Ano pa? Ang kulang yung gamot guys. 1 ml. 1 ml. Guys. Dalawang maliit na lang. Pero sa natin. Yan pa o yung ano. Yan pa o. Okay na yun. Maliit muna. Sige. Focus na yung gamot natin eh. Marami sila. 15 piraso guys. 15. Parang kulang yung gamot. Focus na guys. Ano yun natapos yun? Yan na lang. Meron pang dalawa dito. Saan po? Yan. Ayun doon. Yung anak niya yan. Ubus na yata yung kanang gamot eh. Bibili tayo guys. Ubus na, isa na lang. Ayun, malaki. Ang kulang yung gamot. Ito may dalawa. Ubus na yan. Hindi yung dalawang anak niya. Ay, hindi pa. Yung dalawang anak niya pala yun, guys. Yung isa, kulang yung gamot natin guys. Kailan bibili pa ng isa. Marami sila eh. 1 ml. 1 ml lang guys. So, guys. 1 ml. May hangin guys. 1 ml guys. Kunin natin yung isa guys. Saan na ito? Ito guys. Kulang kanto guys eh. Malik yung guys eh. Yan nandito guys. Sulit natin. Hindi mo kanyang ugat. Ay, malakas siya. Guys. Okay, oy. Pan na yung guys. Yung needle natin guys. Lakas yung maling ko lang yan guys. Yan siya guys. Oops, guys yung kan. Sana lang guys. Wala na siya. Tutulong kayo guys. Manood lang kayo guys. May matutulong kayo sa mga vlog ko guys. Sa may mga alagang hayop dyan guys. Mga kambing. Manood lang kayo guys.
lang ako guys. Para sa mga kambing to guys. Kasi yan lang vitamins. Yung dalawang maliit lang leg. Kunin mo. Yung dalawang maliit. Nasaan? Ito anak niya to. Nandun sila Yung guys. isang guys. Ito, guys, ah. Kulang yung dalawa. Sa marami sila guys na eh. Kunin mo isa. Guys, manood lang kayo sa may natunan, sa may nagindi. Tapos ang apurga to guys, vitamins. Vitamins. Pamay to. Ayun yung isa. Dala-dala ni Guwapo. Si Guwapong Balig. Anak guys, masipag yan. Masipag. Masipag magpastol ng kambing. Sila ang magpapastol guys kung wala ako guys. Pupunta lang ako guys. Kulang na guys. Guys. Paano ko nito guys? Martin. Kailangan guys. Pinatamaan yung kain guys yung kan. Ubus guys yung kan guys. Nasa isa. Simot natin guys. Isa na lang. Kulang yata. Guys. Isa. Isa na lang guys. Ano na kanyan yung isa? Yung puti. Yung brown. Ay yung brown. Brown na lang. Yung brown na lang guys. So paubos na yung gamot. Yung isa hindi na. Wala na. Kulang. Kailan guys. Kulang guys yung dalawang gamot na binili ko guys. Yung isa guys na hindi pa na ikikan, bibili pa guys. Dito na nagtatapos guys. Kung may nanonood kayo guys, ikaw nyo lang ako guys, follow nyo lang ako guys sa Facebook ko guys. Kasi guys,